खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खागाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा अफारो तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबकजाओ हामबाय जरा कलकमा रमै जों फिरांतै नोंजागनाय तै गोरैनि बागै करबकनि सिमी आगरतला थांमानि लाहार कासुका तिप्रासा तंकसं तंनाय लोकरक कक्तमाव साइमानका पश्चिम दुलुमा रांगाछरा एरियाव गोबांमा कामियाम चाय खबजागो आ कामियो गोरै ताबुक जों फिरां तै जों फिरां गोरैनि जारै गोरै नोंजागनाय तै बहायनो तामनि हिनबा बाक्सा नखुंगो जों फिरां बाय तै तिसालायो फिया जों फिरां गोरैनि बागै तैबो तिसाय मानबायलिया गोजा अबहाय अंगै तंखा सालचाया सालनैया तालसानि सिलाय गोबां साल कावै तंखा अबहाय अंगै तंमानि जों फिरां तै गोरै खलायमांनो तंनानि नांगै तंखा अ कामियो तंनाय तंकसं लोकरक वाइरिवाइ तांबेदेगो साहर लाइखा हाइफानो जों फिरां रोजाकलिया तैनि जोंजालबो याकाकजाकबायलिया हाइनि बागै तिनि एप्रिल तालनि 24 सालमारि सांग्रं सालो गला कासला तयै करबकनि सिमी आगरतला थांमानि लाहाराव आचुगै लाहार कासुलाइखा अ लाहार कासुजाकमानि बाय कतर चिकन मालखुंग्रक गचाबायजाक लाहार लाइसुना रोजाकलिया खुंसाबो मालखुं लाहार कासुमा थायो फाइ सकबायजाक पुलिस तै थांसगैखा सोशल वर्कार आशिराम रियां लाहार कासुमुंग्रगै जत स्राय स्रायके साइखना रखाबो কি ব্যাপারে আজকে সড়ক অবরোধে বসে সড়ক অবরোধ হয়েছে আজকে না বহুত দিন ধরে এখানে মানে যে পশ্চিম দলুমা রাঙ্গাছড়া এরিয়াতে অনেক পাড়া আছে ৭৭টা পাড়া আছে কারেন্ট নাই হ্যাঁ তাহলে এখানে জলের সমস্যা নিয়ে 1 মাস 1.5 মাস ধরে তারা কমপ্লেন করছে কমপ্লেন করার ফলেও কাজ করা হয়নি সেই জন্য আজকে সারা এলাকার লোকটা সবাই বিক্ষোভ দিয়ে রাস্তা অবরোধ করতে হচ্ছে কোন জায়গাতে বসে রাস্তা অবরোধ এটা রাস্তা অবরোধ হচ্ছে রাঙ্গাছড়া মোড় দেশার দেখলেন দেশার একটু আগে রাঙ্গাছড়া মোড় এটা মূল জাতীয় সড়কটা কি জাতীয় সড়ক এটা মূল জাতীয় সড়ক হিসেবে করবক টু আগরতলা টু সাবরুম এই রাস্তাটা সব যেতে পারে এটা সাথে কিছু Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagai Kotoma Kaham Tei Rungsrengai Tongnai Sikli Rongni Bagai Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography Obahai Gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obabai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal gobangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagai hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagai kokduk ungkha 987368758729801803 আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।